नित्यानंद पदाम्भोज भृंगान प्रेम मधुन्मदान नत्याखिलान तेषु मुख्या लिखन्ते कत चिन्मया। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य तहार चरणाश्रित जय छई धन्य। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभुर सद्भक्त वृंद। तस्य श्रीकृष्ण चैतन्य सत्प्रेम मरसाखिना ऊर्ध्वस्कंदा बधूतंद शाखा रूपान गणान्नुमः। श्री नित्यानंद विखेर स्कंध गुरुतर ताहाते जन्मिल शाखा प्रशाखा विस्तर। मलाकारेर इच्छा जले बारे शाखागण प्रेम फूल फले फरी छाइल भुवन। असंख्यन अनंतगण के करु गणन अपना सदिते कही मुख्य मुख्य जन। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा जत असंख्य तार लेखा। ईश्वर हইয়া कहाय महाभागवत वेद धर्मातीत हইয়া वेद धर्मे रत। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ चैतन्य भक्ति मंडपे तेह मूल स्तंभ। अद्यापि जहार कृपा महिमा हईते चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। সেই वीरभद्र गोसाईर लईनु शरण जहार प्रसादे হয় अभीष्ट पूरण। श्री रामदास আর गदाधर दास चैतन्य गोसाईर भक्त रहे तार पार। नित्यानंदे आज्ञा दिल যাবে গৌর যাইতে महाप्रभु এই দুই দিলা তার সাথে। অতএব দুই গণে দোহার গণন माधव वासुदेव घोषের এই বিবরণ। रामदास मूल शाखा शाखा प्रेम राशि 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈলবাসী। गदाधर दास गोपी भावी पुण्যানন্দ যার ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणी नित्यानंद प्रभु नित्य करे जार गणी। वासुदेव गीते करे प्रभुर वर्णनी काष्ठ पाषाण द्रवे जहार श्रवणी। मुरारी चैतन्य दासे अलौकिक लीला व्याघ्र गाले चर मारे सर्पसने खेला। नित्यानंदेर गण जत सब ब्रज शाखा सिंहवेत्र गोपवेश शिरे शिखी पाखा। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय जहार दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति হয়। चंद्रानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्म যার সঙ্গে नित्यानंद करे ब्रज नन्म। कमलाकर पिप्पलाय अलौकिक रीत अलौकिक प्रेम तार भुवने विदित। सूर्यदास सर खेले तार भाई कृष्णदास नित्यानंद दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास। गौरीदास पंडित जार प्रेमदंड भक्ति कृष्ण प्रेमादिते निते धरे महाशक्ति। नित्यानंदे समर्पिल जाति कुलपाति श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति। नित्यानंद प्रभुर प्रिय पंडित पुरंदर प्रेमार्णव मध्य फिरे जयछन बंदर। परमेश्वर दास नित्यानंदैक शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण। जगदीश पंडित है जगत पावन कृष्ण प्रेमामृत वर्षी जन वर्षा घन। नित्यानंद प्रिय भृत्त पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल धक्का बाद्य नित्य करे प्रेमे मातोवाल। नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय
নিত্যানন্দ নামে যার মহন মাদ হয়। বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেম রসাস্বাদী, নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী। মহাভাগবত যদুনাথ কবি চন্দ্র, যাহার হৃদয়ে নিত্য করে নিত্যানন্দ। রাধে যার জন্ম কৃষ্ণ দাস দ্বিজবর, শ্রী নিত্যানন্দের তেহ পরম কিঙ্কর। কালা কৃষ্ণ দাস বর বৈষ্ণব প্রধান, নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনু নাহি জানে। শ্রী সদাশিব কবিরাজ বর মহাশয়, শ্রী পুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়। আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে, নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ শনি। তার পুত্র মহাশয় শ্রী কানু ঠাকুর, যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত ফুল। মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ, সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ। আচার্য বৈষ্ণবানন্দে ভক্তি অধিকারী, পূর্বে নাম ছিল যার রঘুনাথপুরী। বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গা দাস তিন ভাই, পূর্বে যার ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই। নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়, শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায়ে। পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণ ভক্ত মহামতি, পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি। নারায়ণ কৃষ্ণ দাস আর মনোহর, দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর। হোর কৃষ্ণ দাস নিত্যানন্দ প্রভু প্রাণ, নিত্যানন্দ পদ বিনু নাহি জানে জ্ঞান। নকরি মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর, রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর। শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ, শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ। বসন্ত নবনী হোর গোপাল সনাতন, বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন। কংসারি সেন রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ। পীতাম্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর, শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞান দাস মনোহর। নর্তক গোপাল রাম ভদ্র গৌরাঙ্গ দাস, নৃসিংহ চৈতন্য মীন কেতন রাম দাস। বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন, চৈতন্য মঙ্গল জহ করিল রচন। ভাগবতে কৃষ্ণ লীলা বর্ণিলা বেদ ব্যাস, চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস। সর্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীর ভদ্র গোসাই, তার উপশাখা যত তারই অন্ত নাই। অনন্ত নিত্যানন্দ গান কি করু গণন, আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিলাম কত জন। এই সর্বশাখা পূর্ণ পক্ষ প্রেম ফলে, যারে দেখি তারে দিয়া ভাসাইল সকলে। অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল, প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল। সংক্ষেপে কহিলাম এই নিত্যানন্দ গান, যাহার অভিধি না পায় সহস্রবধন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জারিয়াস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। ইতি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায়া নিত্যানন্দ স্কন্দ শাখা বর্ণন নাম একাদশ পরিচ্ছেদ।